मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ। अच्छा 2 मिनट में फिर क्या होगा? बात तो सही है। ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। रुको जरा, सबर करो। हाथ पकड़िए। সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। मैं ना तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान तो कोई भी दे दे, मेरे साथ जी के दिखाओ। Bring in the next one. समझ रहे हो ना? সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। সুদাউরির ভুয়ার জিন্দেগি Bring in the next one. Bring in the next one. তুমি তাই যে আই গেলা লেফটিন নেওয়ার कौन है ये लोग? লেফটিনও আগে যদি খেত সার খান থাকি আইব बात तो सही है। এই আখতামারি লেফটিনও আগার দরকার পড়ি গেল আমার বুঝাই লাগতো না, তুমি আমার লেফটিন খাইয়া হারছো। গাইস ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কখনোই ভুলবেন না। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।